وزارة التربية السورية. الثالث ثانوي الأدبي. كتاب الطالب. الدرس الثالث. La femme dans la société. المرأة في المجتمع. Production écrite. إنتاج كتابي. من الصفحة 54 إلى الصفحة 55. تقديمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. Je m'entraîne. أنا أتدرب. 1. Lors d'un débat à propos des droits des femmes dans le monde, l'enseignant a récolté les résumés des élèves sur des bouts de papier. À vous de les numéroter par ordre croissant de gravité, selon votre avis personnel. في نقاش حول حقوق المرأة في العالم، جمع المعلم ملخصات التلاميذ على قصاصات ورقية. عليكم أن ترقموها بالترتيب التصاعدي من الجاذبية بحسب رأيكم الشخصي. بالنسبة للكتاب، فالمعلومات متواجدة على الشكل التالي. A. Pour un même poste, la femme a un salaire plus bas que celui de l'homme. بالنسبة لنفس المنصب، راتب المرأة أقل من راتب الرجل. B. Aujourd'hui, اليوم, une femme sur 3 subit des violences dans le monde. واحدة من كل 3 نساء تعاني من العنف في العالم. C. Dans certains pays, في بعض البلدان, la femme ne peut pas transmettre sa nationalité à ses enfants. لا تستطيع المرأة منح جنسيتها لأطفالها. D. La plupart des personnes souffrent chroniquement de la faim sont des femmes et des filles. غالبية الأشخاص الذين يعانون من الجوع الدائم هم من النساء والفتيات. E. Les femmes constituent plus de 2 tiers des personnes analphabètes dans le monde. تشكل النساء ما يزيد على ثلثي الأميين في العالم. F. Même si elle travaille, la femme accorde toujours plus de temps pour les travaux ménagers que son conjoint. حتى وإن كانت تعمل، تمنح المرأة دائما وقتا للعمل المنزلي أكثر من زوجها. بالنسبة للحل وبالترتيب التصاعدي من الجاذبية بحسب رأينا الشخصي، يكون على الشكل التالي. 1. Aujourd'hui, une femme sur 3 subit des violences dans le monde. اليوم واحدة من كل 3 نساء تعاني من العنف في العالم. 2. Les femmes constituent plus de 2 tiers des personnes analphabètes dans le monde. تشكل النساء ما يزيد على ثلثي الأميين في العالم. 3. La plupart des personnes souffrent chroniquement de la faim sont des femmes et des filles. غالبية الأشخاص الذين يعانون من الجوع الدائم هم من النساء والفتيات. 4. Pour un même poste, la femme a un salaire plus bas que celui de l'homme. بالنسبة لنفس المنصب، راتب المرأة أقل من راتب الرجل. 5. Dans certains pays, la femme ne peut pas transmettre sa nationalité à ses enfants. في بعض البلدان، لا تستطيع المرأة منح جنسيتها لأطفالها. 6. Même si elle travaille, la femme accorde toujours plus de temps pour les travaux ménagers que son conjoint. حتى وإن كانت تعمل، تمنح المرأة دائما وقتا للعمل المنزلي أكثر من زوجها. 2. Maintenant que vous avez lu attentivement ces résumés, faites quelques recherches et ajoutez une réalité qui montre que les droits des femmes ne sont pas toujours respectés dans le monde. الآن وقد قرأتم بتمعن هذه الملخصات، قوموا ببعض الأبحاث وأضيفوا حقيقة تدل على أن حقوق النساء ليست دائما موضع احترام في العالم. الإجابة على هذا السؤال هي: Par exemple, depuis des années, il était interdit aux femmes de conduire la voiture dans certains pays comme l'Arabie Saoudite.
على سبيل المثال منذ سنوات كان ممنوعا على النساء قيادة السيارة في بعض البلدان مثل السعودية. 3. À présent, في الوقت الحاضر, associez les exemples ci-dessous aux idées qui leur correspondent dans l'exercice 1. اربطوا الأمثلة التي في الأسفل مع الأفكار التي تناسبها في التمرين رقم 1. سأقوم بقراءة الأفكار ثم أقوم بالحل. 1. Les femmes en France assument seules 80% des tâches domestiques. Un déséquilibre d'autant plus prononcé qu'il y a des enfants dans la famille. يقع على عاتق النساء في فرنسا وحدهن 80% من الأعمال المنزلية. يكون هناك اختلال توازن أكثر وضوحاً عند وجود أطفال في العائلة. 2. La violence sur les femmes constitue la principale source d'instabilité dans les familles haïtiennes. يشكل العنف ضد النساء المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في العائلات الهايتية. 3. ليلي est libanaise. ليلي لبنانية. Elle vit au Liban avec son mari chinois. تعيش في لبنان مع زوجها الصيني. Leurs enfants sont chinois. أطفالهم صينيون. Mais ils ne sont pas libanais. ولكنهم ليسوا لبنانيين. Pourtant, ومع ذلك, ils parlent l'arabe. يتحدثون العربية. Vont à l'école avec les voisins. يذهبون إلى المدرسة مع جيرانهم. Et mangent du taboulé chaque semaine. ويأكلون التبولة كل أسبوع. 4. Les femmes sont très touchées par la faim dans le monde. Elles constituent 70% des victimes alors qu'elles produisent, comme agricultrices, plus de 50% des aliments. تتأثر النساء كثيرا بالجوع في العالم. إنهن يشكلن نسبة 70% من الضحايا، في حين أنهن ينتجن ما يزيد على 50% من الغذاء كمزارعات. 5. Sofia et Antonio sont tous les deux avocats depuis 2 ans dans la même boîte italienne. Le salaire de Sofia est inférieur de 18% à celui d'Antonio. صوفيا وأنطونيو كلاهما محاميان منذ 2 في نفس المربع الإيطالي. راتب صوفيا أقل من راتب أنطونيو بنسبة 18%. الحل في هذا التمرين يكون على الشكل التالي. Pour la première phrase بالنسبة للجملة الأولى يتم وصلها أو ربطها مع الفكرة أو الملخص F. بالنسبة للجملة الثانية ربطها مع الملخص B. الجملة الثالثة C. الجملة الرابعة D. والجملة الخامسة A.